Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi kana wa la syai'un ma'ah. Begitulah penulis memulakan penulisan dalam manuskrip ini. Puji-pujian terhadap Allah SWT terhadap kekuasaan dan keesaannya dan kekuasaan Allah terhadap penciptaannya. Maka diceritakan kejadian manusia ini daripada 4 jenis air. Air manis, air pahit, air hanyir dan air masin. Dalam hadis qudsi, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kejadian Nabi Adam alaihi salam, hatinya daripada tanah syurga Firdaus, mukanya dan kepalanya daripada tanah Eden dan Baitul Maqdis, lidahnya daripada tanah Taif dan tulang daripada tanah Bukit Tursina. Maka penulis menamakan buku ini dengan nama Akhbar Akhirat fi Ahwal Al-Qiyamah. Buku ini diterbahagikan kepada 7 bab. Bab pertama, penciptaan Nabi Muhammad. Firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 40. Penulis menceritakan awal-awal kejadian. Allah menciptakan Syajaratul Yaqin, kemudian cahaya Nur Nabi, kemudian cahaya-cahaya makhluk yang lain. Kemudian diceritakan, kemudian diperintahkan kepada Nur ini melihat kepada Nabi. Maka Nur ini melihat sebahagian daripada anggota-anggota Nabi. Contohnya, jika mereka melihat hidung, mereka akan menjadi seorang hakim. Jika mereka melihat dada, mereka jadilah seorang yang alim dan mulia. Jika mereka melihat kaki, mereka seorang yang pemburu. Jika mereka tidak melihat apa-apa, mereka mungkin daripada golongan kafir Quraisy. Bagaimana nama Nabi kita diberi? Nama Nabi kita Muhammad atau Ahmad. Muhammad ini merujuk kepada analogi terhadap bentuk badan, kepala, tangan, perut dan kaki. Ahmad pula merujuk kepada pergerakan dalam sembahyang. Begitulah chapter pertama. Chapter kedua menceritakan terhadap kejadian Adam alaihi salam. Air itu bersifat jernih, suci dan mengalir. Apabila air itu jatuh, maka terhasillah buah. Apabila buah dikumpulkan, terjadinya lumpur. Apabila lumpur itu dibentuk, maka Allah jadikan ia bumi. Di mana air dikelilingi, maka wujudlah satu bumi. Pada awalnya, Allah telah menyuruh malaikatnya untuk turun ke bumi dan hanya seorang sahaja malaikat yang berjaya, iaitu malaikat Israel. Jadi, malaikat Israel pun ambillah segala jenis tanah yang ada di bumi, termasuklah dari masyriq hingga ke maghrib dan sehingga ke seluruh muka bumi, berbagai jenis tanah dan warna yang telah diambil. Setelah mengambil tanah itu, maka Allah pun bermula proses penghasilan badan Adam, iaitu Allah merendamkan tanah itu bersama dengan berbagai jenis air masin, air tawar dan juga air hanyir. Dan setelah itu, setelah siap bentuk tubuh itu, maka Allah merendamkan bentuk tubuh itu ke dalam air Qudrah Al-Izzah. Sempurnalah penciptaan Adam itu pada hari Jumaat pada waktu asar. Jadi setelah itu, Allah pula mencipta 5 jenis panca indera untuk Nabi Adam, iaitu mata, hidung, telinga, mulut dan juga anggota badan yang lain seperti badan, tangan dan kulit dan sebagainya. Selepas selesai penghasilan badan, maka bermula proses memasuki roh ke dalam badan Adam. Roh dimasuki melalui kepala dan seterusnya melalui seluruh badan Adam. Maka sempurnalah penciptaan Nabi Adam. Setelah itu Allah mengarahkan para malaikatnya untuk memindahkan Nabi Adam ke dalam syurga, dan Allah mengarahkan semua hamba-Nya untuk sujud kepada Nabi Adam. Akan tetapi hanya syaitan sahaja yang ingkar akan perintah Allah. Muka surat 21 hingga 30 menceritakan tentang kisah hidup Nabi Adam dan Siti Hawa.
Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Allah menempatkan Nabi Adam di dalam syurga Adnan. Kemudian, Allah menciptakan Siti Hawa daripada rusuk kiri Nabi Adam dan mereka hidup bahagia di dalam syurga selama separuh akhirat bersamaan 500 tahun di dunia. Pada suatu hari, atas godaan syaitan, Nabi Adam dan Siti Hawa telah memakan buah yang bernama hurdi dan menyebabkan pakaian mereka hilang. Kemudian mereka mengambil beberapa helai daun untuk menutupi badan mereka. Akibat perbuatan mereka, Allah telah menurunkan mereka ke bumi. Nabi Adam ditempatkan di negara Hindi, manakala Siti Hawa ditempatkan di Jeddah. Nabi Adam menangis selama 300 tahun lamanya dan Siti Hawa turut menangis. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Adam untuk bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah. Setelah itu, Nabi Adam bertemu dengan Siti Hawa di atas Bukit Arafah ketika menunaikan haji. Dan mereka pun berkahwin. Dan setelah 22 kali bersalin, mereka dikurniakan sepasang kembar lelaki dan perempuan yang bernama Habil dan Lubada. Selepas itu, mereka dikurniakan sepasang kembar lagi yang bernama Kabil dan Iklimah. Setelah mereka dewasa, Allah telah memerintahkan mereka untuk berkahwin sesama mereka. Habil dijodohkan dengan Iklimah dan Kabil dijodohkan dengan Lubada. Akan tetapi, Kabil membantah perintah itu kerana Lubada tidak secantik adik perempuan Iklimah. Akibatnya, Kabil telah membunuh Habil. Pada hari Jumaat, maka wafatlah Nabi Adam dan Siti Hawa menunggu di kubur Nabi Adam selama 40 hari. Akibatnya, dia telah jatuh sakit dan kembali ke rahmatullah. Jumlah keturunan Nabi Adam pada ketika itu adalah seramai 40,000 manusia. Malaikat maut adalah seorang malaikat yang dididik Allah dengan 10 kati hijab. Tubuhnya besar, mempunyai suara yang amat nyaring, dijadikan daripada nur dan mempunyai 4 kaki dan 70,000 sayap. Tugasnya mencabut nyawa semua manusia dan segala jin. Allah menyerahkan maut kepada malaikat Israel. Apabila tersisa umur seseorang hamba Allah itu 40 hari, maka gugurlah daun yang tertulis nama dan waktu seseorang itu akan diambil nyawanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and very good afternoon I bid to all my fellow friends on the floor and to our beloved lecturer Dr. Wahida. Today, I would like to present about text analysis on page 31 until 40 of our manuscript. On page 31, the author tried to convey pictures of how every creature's feeling, because every creature's had been sunk under the sun and it is just a stone throw away from their head. Animals is not like human. Human has a supply good deed. Animals is depend on their zikir to Allah. On page 32 until 36, the author tells about the obedience of Israel, the angel of death. Allah gave permission to Israel to take the robe from any part of body. However, as many good deeds had been done, the robe refused to escape from the body. On page 37 until 38, when facing death, the author tells us there are many kinds of obstacles around the corpse, especially from Iblis and Shaitan. They carry a glass of water as they know that we will be so thirsty. Whoever wins the obstacle, they will turn to Allah in a peace. On page 39 until 40, the Sakratul Maut at the face by Abbas Sayyid is really smooth and easy because he is a good and kind person in his life. His friend helped him by whispering kalimah shahada into his ears and he returned to Allah in the peace. From overall of what I have been translating, the author tried to convey a message that kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Every living thing will return to Allah subhanahu wa ta'ala. And the way of we choose to live will be the way of we choose to death. That's all from me. Thank you. The analysis text from page 41 to 50 is about the message of the spirit to human. When the spirits come out of the body, it will speak, and the whole earth will hear it, except the spirits and the human. As the body was made, the spirit said,
Oh, you who beats me, I ask you for Allah to take my clothes off slowly, because at the moment I'm resting from the Christ, this angel. This is because they know who will bat them. Afterwards, the body again begged, "O people who take me back, don't pour your hot water, nor do you pour it with cold water, because my body is burned when the spirit comes out of the body." Whenever people rub his body, he says, "You who wash, don't scrub me too hard, for my body is destroyed by the flow of the spirit." After that, the corpse was tied up, and he called and asked him not to be too strong in his head, for he wanted to see his own son, wife, or husband for the last time, since he could not see again until the day of judgment. When he came out of the house, he said, "Oh God, I've left my wife to a widow and have not hurt her. My children have been orphans and have not hurt them." When he was taken out of the house, the spirit said, "My beloved, my brothers and my children, don't be deceived by the world, because it deceived me, and don't neglect it, because it has forgotten me." That's exactly what the author said in the book Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat by Imam Al-Qurtubi. By the time the spirit is taken away from the body, the world is worthless to us, and it is time for us to be alone with God. And the Prophet Muhammad ﷺ said, "Whoever called La ilaha illallah at the end of his life, I guarantee he will able to enter Allah's paradise." He even told those who visit the sick that at the time of his death, we taught him to recite Tayyibah and stop talking about others' matters. That's all from me. Thank you.